Salam alaikum wa rahmatullah, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de langue. Alors, toujours dans la séquence 1, le support, on va travailler sur des phrases, des phrases et la compétence, donc qui fait investir la transformation du discours à l'indirect dans la rédaction d'un récit à partir d'un dialogue. Le discours direct, le discours indirect, mais qui ne كيعرفوش علاش هاد la transformation. هي tout simplement حوار كنحولوه لغيسي، يعني حوار كنحولوه لقصة. نوعاش كندربوكم على لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت، كيفاش اننا نوظفوا حوار نردوه قصة او بيان فيس فيرسا ولا العكس، كيكون عندنا قصة ونقدروا نردوها حوار افيك ان ديالوج. دونك il faut maîtriser هاد السبب، خصنا نعرفوا ميتريزي ونتحكموا ونعرفوا شنو هما لي كاركتيرستيك ديال لو ديسكور، شنو هما الخاصيات ديال الحوار الى غير ذلك، لي سين الى اشاره الترقيم الى غير. دونك لا كاباسيتي شنو القدره اللي توصلوا ليها هي انكم être capable de maîtriser la transformation du discours direct au discours indirect. كيفاش تحولوا من الديسكور direct للديسكور indirect هي la capacité اللي غنخدموا عليها. Donc on va observer ces phrases ومن بعد نعطيكم des questions. Donc bien sûr les phrases qui sont tout ça, écrire sur les cahiers les phrases suivantes. Alors l'élève répond: la terre tourne autour du soleil. Donc l'élève répond, جاوب التلميذ جاوب la terre tourne autour du soleil. هنا قال له الأرض تدور حول الشمس. Bien. Comme vous voyez, ici nous avons deux flèches. Après on va voir pourquoi. Alors qui parle ici, bien sûr c'est l'élève. L'élève répond, c'est l'élève qui parle, le narrateur, c'est l'élève répond, c'est le narrateur qui parle ici. Ici c'est l'élève. Tu as dîné, demande la maman à son fils. Alors tu as dîné ici c'est la maman qui parle, demande la maman à son fils, monsieur la maman c'est le narrateur, c'est pas la maman qui parle, c'est le narrateur qui parle. Raoui. Le père ordonne à son enfant: révise tes leçons. Le père il a ordonné, révise tes leçons. Non, le père ordonne à son fils. Ici c'est le narrateur qui parle. Révise tes leçons, c'est le père. Alors, il m'a dit, toujours avec le verbe, c'est le narrateur: je vais bien ce matin. Je vais bien ce matin. Donc donc انا اللي كنهضر انا هو le narrateur. Je vais انا مزيان هذا النهار راه الاخر اللي قالها. Donc c'est lui qui l'a dit, c'est le personnage. Son frère, a-t-il dit, a été coiffeur. Son frère a été coiffeur. هذه la parole. Donc c'est واحد قالها. A-t-il dit, c'est le narrateur. Donc quand vous voyez هاد la flèche اللي غادي مع le verbe هنا كنسميوها لا فراز انترودكتريس اللي كيكون فيها لو ناراتور هو اللي كيهضر، وهذه اللي بلو جون هو اللي كيكون فيها لو بيرسوناج كيهضر، هي كنسميوها لا بارول، الكلام اللي قال داك السيد. بيان حاجه وحده سي كو كون فوي هنا لو فير او ديبي سوفون غالبا كنديروا لا فراز انترودكتريس في الاول، ولكن بوتيتر بارفوا غادي تلقاوها سوا في الاخر سوا في الوسط. هنا كنسميوها لا بروبوزيسيون انسيز. La proposition incise. Bien. Donc, dans le discours direct, le discours direct, le narrateur apporte les paroles de quelqu'un et sans les modifier. Le narrateur demande la maman, il n'a rien modifié. Tu as dit, telle qu'elle ont été prononcée, telle qu'elles ont été prononcées. Un verbe introducteur, c'est introduire ses paroles. هو هنا عندنا demander, هنا عندنا ordonner, هنا عندنا dire, هنا عندنا dire. Donc c'est هذا كيتسمى le verbe introducteur. داكشي باش سميناه phrase introductrice. علاش سميناه phrase introductrice؟ C'est le verbe répondre.
عندنا بزاف ديال لي فيرب انترودكتور dire annoncer répondre riposter répliquer interroger questionner كاين بزاف دونك على حسب شنو الهضره اللي بغيت نقول مثلا بغيت نسول شي واحد بغى يسول غنقول il question محمد question شي واحد بغى امر شي واحد علي le professeur ordonne ferme la porte ordonner donc selon la phrase ou bien selon la parole et il est placé devant à l'intérieur ou à la fin voilà soit il est devant ordonne قبل les guillemets ou bien à l'intérieur هنا كنديروا virgule كنديروا بين فاصلتين وإلا كان في الآخر كنديروا حتى هنا فاصلة ضروري هنا فاصلة راه نسيتها demande à la main donc soit à la fin soit au milieu soit au début ضروري من tirer. Ce style est caractérisé par une typologie particulière. شنو هي الشكل ديال le discours direct كاين les deux points ها هي deux points les guillemets هما les guillemets هما هادو la ponctuation donc كنلقاو la ponctuation يعني علامة استفهام علامة تعجب بحال هنا les tirés ضروري من tirer في الأول les verbes introducteurs هما dire demander ordonner répondre الفوق les verbes introducteurs les pronoms personnels هو هذا il je etc. Maintenant on va passer du discours direct au discours indirect. نشوفوا la première phrase. L'élève répond la terre tourne autour du soleil. L'élève répond la terre tourne autour du soleil. Alors l'élève répond que la terre tourne autour du soleil. هنا درنا que علاش حتى la phrase qui est entre deux guillemets c'est une phrase déclarative كتعطينا معلومه هاد l'élève عطانا واحد المعلومه شنو هي عطانا معلومه بلي راه دير الارض تدور حول نفسها donc c'est une phrase déclarative كتسالي point donc عليها درنا هنا que en plus le verbe il est au présent répond ما بدلنا والو يلاه زدنا حيدنا تيري حيدنا لي guillemets la ponctuation وكتبنا جمله واحده من majuscule point. Faites la phrase. Tu as dîné demande la maman à son fils. C'est une phrase interrogative. هنا سؤال يعني phrase interrogative. ولكن الجواب ديال هذه la phrase interrogative هو oui ou bien non. فاش تقول لك tu as dîné واش تعشيتي تقول لها ولا لا. Alors dans ce cas là si nous avons une phrase interrogative وعندها la réponse oui ou bien non كنديروا si. راه غير هنا إذا التقى ساكنان فحذف مساحة حيدنا إي الأولى دو فويل toujours le verbe demande au présent ولكن إذا كان عندنا مثلا quand مثلا هكا نكتبها لكم la maman demande de deux points où vas-tu فين غادي où vas-tu bien sûr ندير لي guillemets نسد لي guillemets وتيري هذا discours direct غنحولوا le discours indirect اش غندير هنايا كونترول سي ها هو كي غادي ندير هنايا الوغ هنا عندنا او هنا الجواب ماشي وي او بيان نو لا هنا عندنا تقول او فاش غنقولها جو في à l'école je vais au lycée je vais au marché je vais à la maison bien هنا ما كيتبدل حتى شي حاجه غادي نديرو نحيدو لي كليمي نحيدو التيغي نحيدو لا بونكتيسيون نقولو la maman demande ou هذيك اوني كتبقى هي ou il va حيت كتهضر مع ولدها ماشي حنا ماشي انا هو il غائب donc où il va donc pas de هنا pas de changement pas de changement
علاش؟ حيت هنا ما عنديش وي او بيان نو، غنخليها كما هي. يلا غادي نحيد هادو، هادو اللي عندها بالحمر غيتحيدوا. avec le rouge ça va هذا وتيري. هادشي اللي حيت فقط. قلت لا maman demande où il va. bien sûr les pronoms كيتبدلوا، حيت ملي كتهضر مع تقول له tu، ملي كنهضروا حنا على شي واحد غائب راه غادي نقولوا il ولا il. Bien. دابا بقى لنا واحد لو تيب دو فراز، هو لا فراز امبيراتيف. فاش قال لنا يا ريفيز تي لوسون، هادي سي اون فراز امبيراتيف فيها الامر. الوغ شنو كنديرو ملي كيكون عندنا الامر؟ تو سامبلومون غادي نديرو لو père ordonne à son fils de réviser. عندنا حيدنا داك ريفيز رديناه في الانفينيتيف ما صرفناش ودزنا دو. علاش؟ حيت عندنا هنايا une phrase impérative. Bien. Donc كخلاصة quand le verbe introducteur est au présent, le temps du verbe de la subordonnée ne change pas. من غير هاد que اللي زدنا و si ou de plus verbe à l'infinitif ou bien فاش كنديرو الشونجمون. Maintenant, on va voir les autres phrases. Il m'a dit, le verbe est au passé. Je vais bien ce matin. Il m'a dit qu'il allait bien ce matin-là. هنا عاوتاني le verbe اللي ما بين les guillemets je vais هذا تبدل. علاش؟ حيت ادي وكان قلنا il me dit غادي نبدل والو، هذا الفيرب الي غيبقى في البريزون، ولكن اللي درنا هنا il m'a dit رجعناه في الباسي، يعني هذا غادي يتبدل. يعني بحال تقول هذا الفيرب انتروديكتور كيتحكم في لو طون اللي هنايا اللي ما بين معقوفتين بين هاد لي كليمي. لا ميم شوز هنايا a-t-il dit a été passé composé غادي يتبدل. هنا فاش كتصعب شويه القضيه، دونك شنو غادي نديرو؟ il m'a dit qu'il allait، حيت كان عندنا في الاول كان هنايا كانت je vais، حيدنا هاد je vais ولات aller، حيدنا البريزون ودرنا l'imparfait، وهذيك ce matin ولات ce matin là. حتى هادو les indicateurs de temps ils changent. il m'a dit que son frère a été coiffeur ولات avait été coiffeur ولا plus que parfait. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr vous remarquez que il y a le changement des temps verbaux. Alors, quand le verbe introducteur est au passé, le temps du verbe de la subordonnée change. Bien sûr, change. Le verbe introducteur fait le passé. Quand il fait le présent, au discours indirect, celui qui rapporte les paroles ou les pensées d'un locuteur, c'est بحال دابا انا اللي كنعاود مثلا نقول لي واحد شي حاجه وكنجي كنعاودها لكم، قال ان لوكوتور les intègre à ses paroles par une proposition complétive. La proposition complétive. Alors les pronoms personnels ou les indicateurs spatiaux, ce matin-là, peuvent changer, donc ça change. Alors il y a l'impératif, l'infini, c'est derrière récapitulatif. Il y a le verbe entre deux guillemets, quand présent, quand l'imparfait, quand le passé composé, on fait le plus que parfait. S'il y a le futur, quand le conditionnel présent, s'il y a le futur antérieur, quand le conditionnel passé, l'imparfait, qui est imparfait. Alors ces caractéristiques, aucun signe de ponctuation, le discours indirect, présence du verbe introducteur et les indices d'énonciation sont transformés. Les indices d'énonciation, alors quand le verbe introducteur est au passé, on modifie les expressions du temps et du lieu. Alors moi, si le contexte est situé dans le passé. Quand comme aujourd'hui, ce jour-là, hier, la veille, demain, le matin. Le discours direct, le discours indirect. Avant-hier, l'avant-veille. Après-demain, le surlendemain. Dans 2 jours, dans 2 jours plus tard. Cette semaine-là. La semaine prochaine, la semaine suivante. Ici, Kangolola.
Donc, l'exercice, vous allez transformer le discours direct au discours indirect. عندكم الجواب هنا غادي نمسح الجواب. عندكم هاد ثلاثة حاولوا ديروا لهم لا ترانسفورماسيون au discours indirect. Bonne chance. Donc عندكم 2 pages.